50 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उखड़ा युवा शक्ति क्लब की ओर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान 50 मीटर लंबे तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। यह तिरंगा यात्रा उखड़ा के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। हाथों में तिरंगा लिए युवाओं ने देशभक्ति के नारों के साथ पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। यात्रा के दौरान लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवाओं और आम लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। স্বাধীনতা দিবস পালন করে থাকি এবং আমরা সবাই মিলেই পালন করে থাকি বগুড়াবাসী। আর আমরা খালি কোভিডের 2 বছর পারিনি, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আচ্ছা, আপনারা এই যে র্যালিটা বার করছেন কত বছর? এটা হচ্ছে 10 বছর। 2 বছর কোভিডে পারিনি বার করতে। কার পক্ষ থেকে এটা বার করা হলো? এটা আমাদের ক্লাব যুবশক্তি বিবরণ পাড়া পক্ষ থেকে আমরা বার করি। আপনাদের তিরঙ্গা সাইজটা কি আছে? 50 মিটার। 50 মিটার। কোথায় থেকে কোথায় যাবে এই যাত্রাটা? এই যাত্রাটা আমরা বার করেছি বিবরণ পাড়া ক্লাব যুবশক্তি থেকে। এটা বাজার ঘুরে নেতাজি সুভাষ স্ট্যাচু হয়ে বাজপেয়ী মোড় হয়ে আবার শনি মন্দির হয়ে আমরা আবার ক্লাব যুবশক্তিতে ফেরত যাব। আমার নাম পাপুচন্দ্র ঝা। স্বাধীনতা দিবসে ক্লাব 80তম স্বাধীনতা দিবস উগড়া ক্লাব যুবশক্তি তো থেকে আমাদের কোভিডে একবার বেরোনো হয়নি, 2025 বেরোনো হয়নি। এটা 6 বছর রেলি আমরা 50 মিটার পতাকা নিয়ে বার করছি। আমাদের রুট হলো এমজি উগড়া বিবির পান পার হয়ে এমজি রোড হয়ে বাজার হয়ে আবার উগড়া বিবরণ পাড়া। এটা উগড়া যুবশক্তির ক্লাব পক্ষ থেকে হয়। আমার নাম পবন পাল।